নমস্কার, ওয়েলকাম টু তাইনা বুটিক ওয়ান্স এগেন। আজকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে একটা ভেরি বিউটিফুল কপার টেম্পল সিল্ক। এই টেম্পল সিল্ক কেন, আর একদম কপারের মধ্যে হয়েছে, কপার স্টাইলে পুরো আঁচল আর বর্ডারটা কিন্তু দেখুন টেম্পলে গেছে। सो ब्यूटीफुल कलेक्शंस का कलर ऑप्शंस गुलो আপনারা দেখে নিন। आप देखिए कितना सुंदर सुंदर कलर है, तो देखेंगे। और प्राइस जो बोलेंगे इसका वो है एकदम रिजनेबल, रेगुलर वेयर है। और प्राइस इसका 990 रुपीज, बिकॉज ताइना बुटीक में इतना चैलेंजिंग प्राइस में साड़ी मिलता है, तो आपको पता है। तो देखिए टेक्सचर, कितना सुंदर टेक्सचर है। ठीक है, ये पहला कलर जो है दिखाएंगे हम सभी। তো প্রত্যেকটা কালার কিন্তু এত সুন্দর। আর এই বর্ডারটা দেখুন, পুরোটাই কিন্তু পাড় আর আঁচলের খেলা। আর একদম কপার স্টাইলে হয়েছে, কপার জারিতে হয়েছে। তো আমরা দেখবো আজকের এই সুন্দর কপার টেম্পল সিল্ক। ফার্স্ট যে কালারটা দেখাবো সেটা হচ্ছে একদম পিয়াজি কালার, অনিয়ন পিঙ্ক ইজ দ্য কালার, অ্যান্ড বিউটিফুলি ডান ইন দিস বর্ডার অ্যান্ড লাইট পাল্লা। পাল্লাটা কিন্তু ভেরি লাইট করা হচ্ছে, একদম সাউথ সিল্ক যেটা, এটা দিস অল আর সাউথ সিল্ক ফেব্রিক। তো টেক্সচারটাও অসাধারণ, ঠিক আছে, একদম অসাধারণ টেক্সচার, খুব সোবার অ্যান্ড এলিগেন্ট শাড়ি। অকেশনাল ওয়্যার, রেগুলার কোনো অকেশনাল ওয়্যার হতে পারে এই শাড়িগুলো, কারণ কপার জারি ইজ আ ভেরি হাই ডিমান্ডেড শাড়ি, অলদো ইন টেম্পল স্টাইল। দ্য বর্ডার ইজ ভেরি বিউটিফুল, সাউথ সিল্ক টেম্পল কপার border with beautiful palla design. This is the first color, and booking number I am telling you 9830950020। This is a beautiful, देखिए कितना सुंदर एक सिंपल साड़ी, बहुत ही अच्छा फैब्रिक और टेक्सचर। देखिए कितना सुंदर ये टेक्सचर है, साउथ सिल्क के ऊपर ये फैब्रिक है और बहुत ही बढ़िया है। साउथ कॉपर सिल्क में जो सेकेंड कलर है, ये डुअल टोन में फिरोजा ब्लू और सी ग्रीन, वी कैन से इन अ डुअल टोन, बिकॉज साड़ी जो है इसमें पूरा एक कॉपरिश टोन दिया हुआ है। ठीक है, सब साड़ी में कॉपर टोन दिया हुआ है, तो बढ़िया साड़ी है। प्राइस 990 रुपीज। ब्यूटीफुल कलर, देखिए कितना सुंदर बॉर्डर है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर बुकिंग नंबर 9830950020। This is a beautiful palla, very simple palla, and the beauty of this sari in this all over the border। ठीक है, कैश ऑन डेलिভারি अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया। बैकलॉग जरी वर्क হয়েছে, আমি একটু পেছন দিকটা দেখিয়ে দিচ্ছি। दिस इज द बैक साइड ऑफ दिस जरी वर्क, ब्यूटीफुली बैकलॉग्ड, कोई दिक्कत नहीं है। और टेक्सचर देखिए कितना सुंदर। देखिए ये कॉपर में डार्क चॉकलेट with this beautiful copper, very stylish color। oh my god, कितना सुंदर, देखिए कितना सुंदर। ये सब साड़ी जो चैलेंजिंग प्राइस में हम लोग देते हैं, तरीना बुटीक का प्राइस जो है बहुत ही चैलेंजिंग प्राइस है। और ये ऑनलाइन में घर बैठ के आप एक भी साड़ी मंगा सकते हैं, तो डोंट वेट, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में ये सब साड़ी, बहुत मतलब डिमांडिंग साड़ी है ये सब। बहुत सुंदर टेक्सचर और कलर ऑप्शंस, देखिए कितना कितना सुंदर सुंदर कलर। बुकिंग नंबर और एक बार 9830950020। ब्लाउज पीस इन रनिंग, ऑल द साड़ीज हैविंग रनिंग ब्लाउज पीस। ब्यूटीफुल लाल, वेरी सुंदर, बहुत सुंदर ये रेड है, और सबका पसंदीदा एक रेड, कॉपरिश रेड जो है, वो एकदम मतलब कमाल का कलर है। ये कमाल का कलर है, डुअल टोन, एक कॉपरिश टोन है। साड़ी है, मैं हाथ में लेकर मैं, मेरे को दिखाई दे रही, देखिए कितना सुंदर ये टेक्सचर और टोन जो मैं फील कर रहा हूं ना, वो बढ़िया है, मस्त साड़ी है। ये प्राइस में 990 रुपीज इज द प्राइस, एंड বিউটিফুল কোয়ালিটি, বিউটিফুল কোয়ালিটি, কোনো কথা হবে না, একদম বডি হাগিং হবে। ঠিক আছে, কোনো কথা হবে না। দেখুন কালারগুলো না, একটা একটা কালার না কথা বলছে, এক একটা স্টোরি বলছে কালারগুলো। বিউটিফুল একটা কালার, পেন্সিল বক্সে যে কালারগুলো থাকে, অ্যাশ গ্রে, স্টিল গ্রে আর অ্যাশ গ্রে পরের কালারটা। ঠিক আছে, এত সুন্দর শাড়িগুলো, একটা এই যে কোনো একটা জাঙ্ক জুয়েলারি বা সিলভার জুয়েলারি বা
টেম্পল জুয়েলারি দিয়ে এখন ভেরি ট্রেন্ড, টেম্পল জুয়েলারি দিয়ে আপনারা ক্যারি করুন, সত্যি অসাধারণ লাগবে। শাড়িটা দেখুন কত স্মার্ট শাড়ি, মানে এইগুলো পরে আপনারা যেখানে খুশি যেতে পারেন, যেখানে খুশি। বিউটিফুল ওয়ান, যাদের রেগুলার শাড়ি দরকার হয় নিয়ে ফেলুন। সত্যি অসাধারণ, মানে টেক্সচারটা অসাধারণ, ফাটাফাটি টেক্সচার, বিউটিফুল দেখতে। মানে ফাটাফাটি যদি বলি তাও কম হবে। কপারিশ ইয়েলো উইথ কপার টোন টেম্পল জারি ওয়ার্ক, copper border design, south silk or copper silk, blouse piece in running with all the sarees with running blouse piece, very beautiful saree with a very simple border and solid color, dual tone copperish color body. Store address কল্যাণী নদিয়া, কল্যাণীতে আমাদের স্টোর। মানে আপনারা শিয়ালদা থেকে যদি আসেন কাঁসাপাড়ার পরে স্টেশন কল্যাণী, চলে আসুন কল্যাণী সেন্ট্রাল পার্কে। প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন খোলা থাকে। আর পুজোর স্টক এসে গেছে, পুজোর স্টক, দুর্গা পূজা, দীপাবলি 2025 স্টক ইজ রেডি। দেখুন প্যারেট গ্রিন, লাইট প্যারেট গ্রিন, very beautiful with copper zari। अच्छा, शिपिंग इज फ्री ऑल ओवर इंडिया, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल। एक भी साड़ी घर पे बैठ के आप मंगाइए, कैश ऑन डिलीवरी में मंगाइए। और वन अनदर न्यूज इज we are coming with a very big surprise soon। आज के बा कल के we are coming with a very big surprise। Stay on, log on to Tarina Boutique Facebook page and YouTube page for this surprise। And no more sold out, I can hint you, no more sold out। ठीक है, beautiful। Booking process is you have to take the screenshot ले लीजिए फोन से, और बुकिंग नंबर जो है 9830950020। ब्यूटीफुल डस्ट पिंक और लाइट पर्पल, यू कैन से ऑनियन, डार्केस्ट ऑनियन पिंक, ब्यूटीफुल वन। ऑरेंज, नेक्स्ट कलर इज रस्ट ऑरेंज উইথ ডুয়াল টোন কপার এফেক্ট। সত্যি শাড়িগুলো অসাধারণ, প্রচুর কালার দেখাচ্ছি, অনেকগুলো কালার রয়েছে। ঠিক আছে, তো যেটা বলছিলাম, একটা খুব বড় সারপ্রাইজ আসছে, তো একটু চোখ রাখুন। আমাদের এর মধ্যেই আমরা অ্যানাউন্স করব, আজকালের মধ্যেই। টিল ব্লू नेक्स्ट कलर, एक बड़ा धमाका आने वाला है तरीना बुटीक में। सो ये अनाउंसमेंट हम लोग जल्दी करेंगे, कल ही करने वाले थे लेकिन थोड़ा पोस्टपोन हुआ है, वो आज या कल हम लोग बताएंगे कि क्या है वो सरप्राइज। द टैगलाइन ऑफ दिस सरप्राइज इज नो मोर सोल्ड आउट। सो कैन यू गेस व्हाट इज द सरप्राइज वी आर टॉकिंग अबाउट। देखिए ये है टील ब्लू कलर, बुकिंग नंबर 9830950020। प्राइस इज 990 रुपीज। वेरी ब्यूटीफुल वन। পিচ পিঙ্ক, কেমন লাগছে কালারগুলো, কোন কালারটা সবার থেকে বেস্ট সেটা জানাবেন। আর এই শাড়িগুলো তো অসাধারণ, তাড়াতাড়ি দেখাচ্ছি কারণ বেশি কিছু দেখার নেই শাড়িটার মধ্যে, প্রচুর কালার। শুধু কালার দেখুন আর বুক করে ফেলুন, কালার দেখুন আর বুক করে ফেলুন। নাইস ওয়ান, পিচ পিঙ্ক রানিং ব্লাউজ পিস। শো স্টপার লাস্ট শাড়ি দেখবার মতো, সেটা হচ্ছে এই ক্রিম কালারের অফ হোয়াইট বেস এই শাড়িটা, যেটা কপার টোনে যাচ্ছে। দেখুন কি সুন্দর টোনটা, আপনারা কি বুঝতে পারছেন কিনা জানি না মোবাইলে, এত বিউটিফুল কপার টোনটা সব থেকে বেশি বোঝা যাচ্ছে এই শাড়িটার মধ্যে। থ্রেডগুলো, এই যে হচ্ছে কপারের থ্রেড, যেটা গ্যাপে এই থ্রেডটা গেছে, তার জন্য একটা টেক্সচারও তৈরি হয়েছে শাড়িটার মধ্যে। বিউটিফুল 990 রুপিস ইজ দ্য প্রাইস। বুকিং নাম্বার 9830950020। ঠিক আছে, দেখালাম অসাধারণ একটা চ্যালেঞ্জিং প্রাইসে 990 রুপিস যাচ্ছে প্রাইস। এই সিরিজটা আপনারা জাস্ট তাড়াতাড়ি বুক করে ফেলুন, আর ঘরে বসে ক্যাশ অন ডেলিভারিটা অর্ডার করতে পারেন, আর পেয়ে যান এত সুন্দর শাড়িগুলো তারিনা বুটিক থেকে। ভালো থাকবেন, নমস্কার।